Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segenap para alimul ulama, para habaib, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang selalu kami harapkan doa dan juga keberkahannya, Syekhi wa Ustadzi wa Marabbi Arahi Fadilatul Ustadz Abu Yaqi Haji Ahmad Daimler bin Abdul Majid Hafizahullah wara'ah. Semoga dengan ucapan amin kita Allah subhanahu wa ta'ala kasih beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam taat ibadah juga istiqamah. Allah kabulkan segala hajat-hajat beliau di dunia wal akhirah. Dan juga segenap para alimul ulama, para habaib yang mohon maaf namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbat kami. Jamaah, teman-teman Majlis Ta'lim Sahabatul Rahman yang kami muliakan, akan kami bacakan sekelumit manakib perjalanan hidup daripada sahibul hal Sayyidil Imam Sayyidul Walid Al-Habib Mustafa bin Abdullah bin Aidarus bin Hasan Al-Bahar, dan juga manakib daripada sahibul hal wa sahibul wilayah Kong Haji Berit bin Haji Tambi, yang mana pembacaan manakib ini akan kami mulai dengan pembacaan manakib daripada Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Bahar. Beliau adalah Al-Arif Billah Al-Alamah Al-Habib Mustafa bin Abdullah bin Aidarus bin Saleh bin Hasan bin Saleh bin Aidarus bin Abi Bakar bin Hadi bin Sa'id bin Syekh Al-Bahar bin Alwi bin Abdullah Ad-Darisi bin Alwi bin Al-Imam Abi Bakar Al-Jufri bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Marbat bin Muhammad bin Ahmad bin Sayyidina Al-Baghihil Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khalil Ghasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Sayyidina Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Rumi ibn Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi ibn Al-Imam Ja'far Sadiq ibn Al-Imam Muhammad Al-Baqir ibn Al-Imam Ali Zain Al-Abidin ibn Al-Imam Al-Husain ibn Al-Imam Ali bin Abi Talib wa Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul bint Rasul salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Beliau sahibul hal Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Bahar lahir di Pekojan pada tanggal 24 Syawal tahun 1314 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 28 Juli 1897 Masehi. Al-Sahibul Hal Al-Habib Mustafa, beliau mempunyai 4 saudara yang bernama Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Bahar, Syarifah Muznah binti Abdullah Al-Bahar, Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Bahar, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Bahar. Dari pernikahan Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa Sahibul Hal dengan Al-Syarifah Hubabah Syifa binti Muhammad Al-Bahar, beliau mempunyai 9 anak, yang mana anak-anak beliau yaitu yang pertama Al-Syarifah Matun binti Mustafa Al-Bahar, yang kedua adalah almarhum wal-maghfurlah Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Bahar atau yang biasa kita sebut dengan Habib Endung atau Wandung, dan juga yang ketiga adalah Sayyidil Walid Al-Habib Husain bin Mustafa Al-Bahar, yang mana alhamdulillah beliau masih hidup di zaman ini. Beliau yang biasa kita sebut dengan Habib Enting atau Wanting. Dan juga anak yang keempat adalah Syarifah Wasilah binti Mustafa Al-Bahar, yang kelima adalah Syarifah Azizah binti Mustafa Al-Bahar, yang keenam adalah Syarifah Khalidah binti Mustafa Al-Bahar, dan yang ketujuh adalah Al-Wali Al-Barakah Al-Habib Syekhan ibn Mustafa Al-Bahar, yang alhamdulillah Sayyidil Walid Al-Habib Syekhan ibn Mustafa Al-Bahar ada di tengah-tengah kita semua. Semoga ya semua. Dan juga yang kedelapan adalah Syarifah Nunun binti Mustafa Al-Bahar, yang kesembilan adalah Syarifah Zamzam binti Mustafa Al-Bahar. Salah satu guru beliau Al-Habib Mustafa yang selalu menjadi rujukan beliau adalah Al-Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, dan juga beliau Al-Habib Mustafa merupakan, dan juga dari banyak, dan juga Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Bahar merupakan ulama yang saleh dan sangat tawadhu. Banyak dari kalangan sadah maupun ajam yang berguru kepada Sayyidul Walid Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Bahar.
dari sekian banyak murid daripada Al-Habib Mustafa Al-Bahai, ada salah satu guru murid beliau yang sangat terkenal, yaitu Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad Al-Segaf. Beliau Sayyidul Walid Al-Habib Mustafa bin Abdullah bin Hassan Al-Bahai. Beliau lahir dan besar di Jakarta. Saat remaja, beliau sudah aktif dalam berdakwah demi mengikuti jejak daripada kakek-kakeknya yang mulia. Beliau berdakwah di tanah Jakarta, Jawa Barat, bahkan sampai ke tanah Banten. Pada zaman itu pula Sahibul Hall Sayyidul Walid Al-Habib Mustafa bin Abdullah bin Aidayus bin Hassan Al-Bahai. Beliau mengajar di Masjid Jami Al-Hikmah, masjid yang ada di hadapan daripada Majlis Ta'lim Safatul Rahman. Selain mengajar di Masjid Jami Al-Hikmah, beliau Sahibul Hal Sayyidul Walid Al-Habib Mustafa bin Abdullah bin Aidayus bin Hassan Al-Bahai. Beliau selain mengajar di Masjid Jami Al-Hikmah, beliau juga tinggal dan menikah di kampung ini. Beliau menikah dengan salah satu wanita yang salehah wal afifah, yang biasa kita sebut dengan Nyai Rini. Dan pernikahan daripada Sayyidul Walid Al-Habib Mustafa dengan Nyai Rini, beliau mempunyai satu anak, yaitu Al-Hubabah Syarifah Aisyah binti Mustafa Al-Bahai, yang mana Syarifah Aisyah ini adalah nenek daripada guru kita Abu Kiai Haji Ahmad Dainur bin Abdul Majid dari jalur ibu. Dan yang mesti kami garis bawahi, Sahibul Hall Al-Habib Mustafa bin Abdullah bin Aidayus bin Hassan Al-Bahai adalah datuk daripada guru kita yang mulia Abu Kiai Haji Ahmad Dainur bin Abdul Majid dari jalur ibu. Sebab guru kita Abu Kiai Haji Ahmad Dainur bin Abdul Majid, beliau mempunyai ibu yang bernama Ibunda Hajah Halimah. Ma'aji, doain Ma'aji biar panjang umur, sehat afiat. Allah kabulkan semua hajat-hajat Ma'aji fid dunya wal akhirah. Abu Kiai Haji Ahmad Dainur bin Abdul Majid, beliau mempunyai ibu, yaitu Ibunda Hajah Halimah. Ibunda Hajah Halimah, beliau mempunyai ibu yang bernama Syarifah Aisyah. Syarifah Aisyah ini beliau mempunyai ayah, yaitu Sahibul Hall Sayyidul Walid Al-Habib Mustafa bin Abdullah bin Aidayus bin Hassan Al-Bahai. Dan juga yang mesti kita garis bawahi, bahawa daripada guru kita Abu Kiai Haji Ahmad Dainur bin Abdul Majid, beliau adalah cicit daripada Sahibul Hall Al-Habib Mustafa bin Abdullah bin Aidayus bin Hassan Al-Bahai. Selain mengajarkan ilmu agama kepada murid-muridnya, dikarenakan ilmu agama adalah pintu dari segala macam kebaikan, akan tetapi yang selalu beliau ajarkan dan tanamkan kepada murid-muridnya tidak lain dan tidak bukan adalah akhlak wal adab zahiran wa batinan. Visi misi ini yang selalu beliau bawa, tidak lain dan tidak bukan visi misi yang beliau lanjutkan daripada datuk-datuknya yang mulia, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Bersabda Rasul salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, tidaklah aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dan juga beliau Al-Habib Mustafa hidup sezaman dengan Al-Imam Al-Habib Ali ibn Abdul Rahman Al-Habsyi. Saking cinta dan mahabbahnya Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Kuitang, beliau mengatakan kepada Habib Mustafa, "Ya Habib Mustafa, antum ngajar di sini setiap minggu supaya anak-anak semua dapat barakah daripada antum." Di antara sebab cintanya Habib Ali bin Abdul Rahman Kuitang kepada Sayyidul Walid Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Bahai, dikarenakan bahwasanya kakek daripada Al-Habib Mustafa, yaitu Al-Imam Al-Habib Hasan bin Saleh bin Aidayus Al-Bahai, beliau adalah guru daripada gurunya Habib Ali Kuitang, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan ini adalah bentuk ta'ziman wa takriman kepada kakek beliau, yaitu Al-Habib Hasan bin Saleh bin Aidayus Al-Bahai. Dan saking sayangnya Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Kuitang kepada Sayyidul Walid Al-Habib Mustafa, sampai-sampai di setiap pertemuannya
beliau selalu mencium daripada keningnya Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa sebagai bentuk pengungkapan cintanya kepada Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa. Diceritakan bahawa di saat Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa tinggal di Klender dan beliau mesti mengajar di Majlis Habib Ali di Kuitang, dan salah satu kebiasaan Al-Habib Mustafa dimanapun tempat beliau mengajar, beliau selalu menggunakan sepeda ontelnya. Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Kuitang kepada beliau berkata kepada anaknya Al-Habib Muhammad bin Ali, "Ya Muhammad, apa antum gak kasihan sama Habib Mustafa? Beliau jauh-jauh dari Klender ke Kuitang naik sepeda, cepat antum jemput Habib Mustafa bawa pakai mobil." Dan juga dengan bergegas atas perintah daripada ayahnya Sayyidil Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, beliau jalan untuk menjemput Habib Mustafa. Sampai di Klender, beliau Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, beliau dia bertemu dengan Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Idus bin Habib Mustafa bin Abdullah dan berkata, "Ya Habib Mustafa, ayo kita berangkat ke Kuitang. Anak kesini disuruh abah ana untuk jemput antum ke Kuitang naik mobil." Berkata Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa, "Ya Habib Muhammad, antum aja yang naik mobil. Ana udah biasa kemana-mana naik sepeda." Dengan sedikit beradu argumen, maka khalas Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi pulang ke Kuitang tanpa ditemani daripada Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa di dalam mobilnya. Sesampainya di majlis Kuitang, alangkah kagetnya Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi melihat Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Bahar sedang mengajar atau mengisi pidato di mimbar Kuitang. Dengan akal, sudahlah pasti Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi yang lebih dulu menggunakan mobilnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan sedikit garamah daripada Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Bahar. Dan ketika melihat hal yang menakjubkan di hadapannya, Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi langsung tersenyum, menyaksikan langsung garamah daripada Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa. Beliau sahibul hal Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa wafat pada bulan Maret 1935 atau bertepatan pada bulan Rajab 1372 Hijriah. Dan saat tiba hari wafatnya Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa, beliau dimakamkan di Masjid Jami Al-Baidha, masjid yang beliau bangun, yaitu Masjid Jami Al-Baidha yang ada di Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, yang dimana di Masjid Al-Baidha itu pula dimakamkan sebagian banyak murid dan juga sahabat daripada Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa. Di antaranya adalah almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Muhammad Rais. Demikian sekelumit manakib daripada Arif Billah Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Bahar. Semoga kita selalu mendapat pandangan dan juga barakah daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman jamaah Majlis Ta'lim Safatul Rahman yang dimuliakan Allah, akan kami bacakan manakib yang kedua, yaitu manakib daripada sahibul wilayah Kong Haji Berit bin Haji Tambi. Pada suatu masa di tahun 1800-an, di kampung ini hidup tokoh yang sangat kami kagumi. Beliau adalah Kong Haji Berit bin Haji Tambi. Perjalanan hidup beliau adalah sebuah keteladanan yang mampu menyatukan kata-kata dan perbuatan, mengubah perkataan lisan menjadi sebuah tulisan, sehingga memudahkan kita untuk selalu mengenang jasa-jasa beliau di generasi yang akan datang. Berdasarkan tulisan dari sejumlah tokoh masyarakat, beliau sahibul hal Kong Haji Berit bin Haji Tambi merupakan sosok yang selalu menjalankan syariat agama dengan konsisten. Beliau sosok yang menjadi panutan dengan sikap dan jalan hidupnya. Dalam keluarga Kong Haji Tambi, beliau memiliki 5 anak, yaitu Kong Haji Berit bin Haji Tambi. Yang kedua mentua Sofiah binti Haji Tambi. Yang ketiga adalah mentua Anjil binti Haji Tambi. Yang keempat adalah mentua Syariah binti Haji Tambi. Dan yang kelima adalah mentua Saji binti Haji Tambi. Masa kecil hingga dewasa sahibul haul Kong Haji Berit bin Haji Tambi beliau habiskan untuk menuntut ilmu agama. Berdasarkan data yang ada 5 kitab yang menjadi pedoman hidup beliau, yaitu kitab yang pertama kitab Sifat 20, yang kedua adalah kitab Adabul Insan, yang ketiga adalah kitab Makna 2 Kalimat Syahadat, yang keempat adalah kitab Babul Minan, dan yang kelima adalah kitab Irsyadul Anam. Kitab-kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya. Kemungkinan beliau sahibul hal Kong Haji Berit bin Haji Tambi mengaji atau menuntut ilmu kepada Sayyidina Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya. Beliau sahibul hal selalu mengamalkan ilmu-ilmu yang ada di dalam beberapa kitab tersebut dengan penuh keyakinan.
Dalam urusan ibadah, Kong Haji Bait bin Haji Tambi adalah sosok yang sangat taat. Beliau mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang sangat lama. Bahkan kecintaannya kepada ibadah, saat tidur pun tidak pernah tasbih terlepas dari genggaman tangannya. Dan Tuan Sahibul Hal dan juga sebagai akibat lama dan juga sukanya beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kening daripada Kong Haji Bait bin Haji Tambi menghitam dan juga luka. Sahibul Hal Kong Haji Bait bin Haji Tambi adalah sosok yang sangat dermawan dan baik hati demi kemaslahatan umat banyak. Sebagai contoh, beliau selalu mengasihkan batang pohon nangka, yang mana batang pohon nangka ini nantinya akan menjadi bahan utama untuk membangun masjid pada zaman itu. Kisah lain juga diakui dengan kebenarannya. Di suatu masa ada maling ayam yang tertangkap di rumah beliau. Namun bukan caci maki yang beliau kasih kepada si maling, melainkan sikap menyejukkan dan yang beliau perlihatkan. Beliau berkata kepada si maling tadi, "Hei, jangan diambil semua, sisain satu buat beliang." Ucap Sahibul Hal Kong Haji Bait bin Haji Tambi kepada si maling. Dalam sebuah kesempatan, Kong Haji Hamdan bin Haji Ismail pulang berdagang. Beliau membawa oleh-oleh sekantong duku. Kemudian Sahibul Hal Kong Haji Bait bin Haji Tambi memudahkan memakan duku itu. Meski sudah lanjut usia, beliau Kong Haji Bait masih sangat terlihat gagah. Tapi entah mengapa, setelah makan duku tersebut, kesehatan daripada Kong Haji Bait mulai payah. Dan mendapat khabar bahwa Kong Haji Bait dalam kondisi payah, sejumlah keponakannya pun langsung saling berdatangan. Namun ketika menjelang maghrib, kondisi beliau mulai membaik dan tampak sehat. Melihat kondisi beliau yang membaik, semua keponakannya pun langsung pulang daripada kediaman beliau. Dan di malam itu juga, sekitar pukul jam 2 pagi, kondisi Sahibul Hal mendadak payah kembali hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya di malam tersebut. Diakui oleh Kong Haji Hamdan bin Haji Ismail, Sahibul Hal Kong Haji Bait bin Haji Tambi wafat bukan karena sakit, melainkan memang usia yang sudah sepuh. Beliau Sahibul Hal Kong Haji Bait bin Haji Tambi wafat pada usia mendekati 100 tahun karena tidak memiliki keturunan dari perkawinannya dengan Nyai Hajanisa. Hampir di setiap siang dan malam beliau selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saat meninggal dunia tidak merepotkan orang banyak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menijabah daripada doa beliau tersebut. Menurut pengakuan daripada Nyai Hajanisa, beliau Kong Haji Bait bin Haji Tambi pernah berkata, "Gua mah enggak punya anak, gua pengen tiap tahun ada yang bikin haul atau khatam Quran buat gua." Sahibul Hal Kong Haji Bait bin Haji Tambi meninggalkan kita atau wafat pada tahun 1942 ketika penjajah Jepang masuk ke dalam Hindia pada saat itu. Tidak hanya cermin kepribadian yang bersahaja yang patut disematkan kepada Sahibul Hal Kong Haji Bait bin Haji Tambi, melainkan pula sumbangsih beliau atas dua masjid yang sangat megah pada saat ini, yaitu Masjid Jami Al-Hikmah dan juga Masjid Jami Al-Ma'wah. Mustahil rasanya membayangkan dua masjid ini tanpa adanya Sahibul Hal Kong Haji Bait bin Haji Tambi. Masjid Jami Al-Hikmah, masjid yang ada di samping daripada Majlis Taklim Safatul Rahman, masjid yang dibangun pada tahun 1926. Renovasi pertama dilakukan setelah Indonesia merdeka, yaitu tahun 1946. Sementara renovasi yang kedua dilakukan pada tahun 1985. Perbaikan terus dilakukan untuk menjaga supaya masjid ini terlihat lebih baik lagi. Berbeda dengan Masjid Jami Al-Hikmah, keberadaan Masjid Jami Al-Ma'wah yang dibangun di atas tanah seluas 3.300 meter persegi itu memiliki sejarah yang unik. Karena awalnya tanah itu tidak diperuntukkan untuk wakaf. Banyaknya pihak yang mengklaim tanah tersebut adalah bagian daripada miliknya. Maka untuk menghilangkan masalah di generasi selanjutnya, maka pemilik tanah yang sah, yaitu Sahibul Hal Kong Haji Bait bin Haji Tambi, melalui istri beliau yaitu Nyai Hajanisa, beliau mewakafkan tanah tersebut. Dalam hidupnya yang cukup panjang, di balik kelemah lembutannya ada kegigihan dan keteladanan yang sampai saat ini membuat kita paham bahwa bertahan dengan sikap yang konsisten, dermawan dan bersahaja bukanlah hal yang mustahil.
Biografi manakib dan sahibul haul Kong Haji Bait bin Haji Tambi ini kami dapatkan daripada sejumlah alim ulama yang memiliki hubungan keluarga ataupun berkawinan juga dengan beliau. Mereka adalah Kong Haji Hamdan bin Haji Ismail, Kong Haji Rayani, dan juga Ustadz Haji Ahmad Baidawi. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah manakib daripada sahibul haul Kong Haji Bait bin Haji Tambi yang telah kita simak. Dan juga tadi manakib daripada sahibul haul Sayyidul Walid Al-Habib Mustafa bin Abdullah bin Idrus bin Hasan Al-Bahar. Semoga kita semua yang telah menyimak daripada manakib-manakib beliau, Allah Subhanahu wa taala kasih kita semua yang ada di sini, keluarga kita, orang tua kita, sanak famili kita, handai taulan kita, sahabat-sahabat kita, semuanya yang kenal sama kita, semoga yang lagi pada sakit Allah angkat penyakitnya, yang lagi pada sedih Allah ganti dengan kebahagiaan, yang rezekinya lagi pada sedikit semoga Allah kasih rezeki yang halal, yang banyak, yang berlimpah, yang punya hajat semoga Allah kabulkan segala hajat-hajatnya fid dunya wal akhirah. Dan juga semoga dengan berkah daripada malam Isra wal Mi'raj ini, dan juga dengan berkah guru-guru kami semua yang ada di dalam majlis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan mata kita yang penuh dengan dosa ini untuk bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi daragatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.